салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Avto Dushanbe. Дар навор имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, задагӣ ҳам надорад, алиш мешавад, вариантҳоро мебинем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 170000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 77 0988. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дая мошини фурӯши мои BMW C-сериясе бошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. состояниш зури бадай, документош яксола, тайёрака ягон расхон надорад, кузов М пакет, мотор звер. харидори конкретӣ бошӣ, занг зан. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39500 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 258000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 62 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Deo Nexi мебошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, хадаҳои рулеву 100%. мошин Германия фурӯвардагӣ. мошин беҳтарин мошинае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13500 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 20 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотори 1.1, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. теқасмотор надорад, краска нав, мотор ремонт кардагӣ шудагӣ, баллон нормалнияе. қарор дорад ин мошин дар Исфара. нархи мошин 12900 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 84000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 55 87 95. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Mercedes Benz E-классе бошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарини қарор дорад. мошин бекамбудия, задагӣ надорад, яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 274000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 88 33 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Deo Tico мебошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудия, ягон дард надорад, айҷош заводид мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Туз. нархи мошин 6500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 42000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 66 06 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Volkswagen Passat мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудия, климат контрол, круиз контрол, парктроник пешқафо, кондитсионер кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 61000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 398000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 989 01 00 45. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی اوپل وکترا ب میباشد که سالی برای 6999 ابیو موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت به نهایت خوب قرار دارد. چوکرا کردگی ریمین کنه موتور نمیزنه. علیش فقط با کمری و کارولا بالایش سو میتم قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 42000 سومانی. برای زیرا گردانیم 274000 روبل میشود. تلفن ها برای تماس 902 01 01 51 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما دیو نکسی میباشد که سالی برای 6998 ابیو موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امروز صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. کم ترک دیگر ارزان می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 12000 سومانی. برای زیرا گردانیم 78000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 39 12 13 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی اوپل زفیرا می باشد که سالی برای 6999 ابیو موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امروز صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. خداوی 100% موتور 100% بالونش نوی. ماشین به کمبودی یگان درد ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر باختر. نرخ ماشین 50000 سومانی. برای زیرا گردانیم 326000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 22 22 03 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما کیا اسپورتاج می باشد که سالی برای 2006 ابیو موتور 2.5 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش اتومات در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. حجتش هست. اجازت نامه تنیروفکا تا ماه ایول. ماشین بهترین ماشین است. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 85000 سومانی. برای زیرا گردانیم 555000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 915 55 99 99 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما دیو نکسی می باشد که سالی برای 6995 ابیو موتور 1.5 سوزش وارش گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امروز ماشین است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. به یگان کم بوده یگان درد ندارد. زدگی پوسیدگی هم خراشیدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در خوجند. نرخ ماشین 20000 سومانی. برای زیرا گردانیم 130000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 81 81 96 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما وز 2107 باشد که سالی برای 2003 ابیو موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 1 سال حجت دارد. 1 سال آینه خفا تنیروفکش دارد. 4 بالون نو موتور ساعت واری کار میکند. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 16000 سومانی. برای زیرا گردانیم 104000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 911 11 61 41 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما پلاس رجیمه باشد که سالی برای 6998 ابیو موتور 1.6 سوزش وارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین بهترین ماشین است. یگان کم بوده ندارد. زدگی پوسیدگی حتی خراشیدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر خوجند. نرخ ماشین 40000 سومانی. برای زیرا گردانیم 261000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 70 77 57 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما تویوتا کمری می باشد که سالی برای 2007 ابیو موتور 2.4 سوزش وارش بنزین کاروبکا پیدایش اتومات در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. التماس بیودا زنگ نزنین. ماشین بهترین ماشین خریداری کنکریت زنگ زند بیا ای پیش با چق چق میکنیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 95000 سومانی. برای زیرا گردانیم 620000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 55 34 80 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی ما BMW 3 سری 3 باشد که سالی برای 6998 بیمه موتور 1.8 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در امجاسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کاندیشنر کار میکند. تایپش الکتروپاکت، پارترونیک، زدنی کامera، کلیمات کنترل همش 100% قرار دارد. این ماشین در کنی بادام. نرخ ماشین 40000 سومانی. بر بلیوزیرا گردانیم 261000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 926 36 77 72. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.